Yay! Good job! Thank you! Welcome. Tamam. Close. Tamam. Evet geliyor. İkinizin de kucağına bir tane bırakacağım. Kapat gözünü ama. Ayşe açma sakın gözünü. Masal sen de açma. Tamam. O ne? Surprise. Açabilirsin. Ne ağlıyorsun kız? Ayşe'yle birlikte oyna. Dibine kadar oynayın hadi. Sonra da öbür oyuncakla oynarsın. Antibakteriyel ve antiviral Öbür oyuncak ne? birleşiklerdir. Doğal bir antioksidan olan karabiberle bağışıklığınızı desteklemeniz mümkün. Hadi sıkın bakalım. Ve bu noktada Ayşe ver bana. güvenilir gıda No. çok önemlidir. Bir de hadi eve kadar neredeyse git. I'll take. Mommy, No, no. I'll take. And then we cook egg. And then, Mommy, I'll just one. Mommy, I'll just one. we give that for the kids, okay? When kids knock the door, knock. Yes. Okay. Where is the... Oh, it's a ball. Oh, they look the people first. The United people. No, 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 Look, mommy. no, no. Hello. Hello. Eyes are not nice. Now, this is hi people. Thank you, no. Adi. No, no. Oh, ito po. Say hi people. Good night then. Ito kasi sa ibabaw. Kasi ngayon, malapit na kasi yung end of Ramadan, next week na. Kaya may mag-knock-knock dito, may magbili pa nga ako ng yung mga juice. Kasi may mga bata mag-doorbell ba, maghingi ng tawag nila dyan, hadiah. So yun, sila naman ang gustong ubusin ko. Lipat ko na lang yun. Kasya. Hindi halata. Magluto tayo. Nakapaglinis na ako sa linis doon sa sala. Tapos pinalitan ko si Baby Labs. Yun. Ay. Tanghali na. Kakatapos ko lang naglinis sa kwarto. And then, yan, kakain kami ni Baby Labs ito. Yung chicken na para siyang kalderita. Yung parang ganun. Tapos yung may natira kasing paksiw, kaya kainin ko na. Come here! We will eat! Where you going? Huh? I'll touch that. Tamam, later. I'll die. Mommy. Pinatulog ko si Baby Loves kanina kasi maaga kami natulog actually. Siguro magwa-1 pa lang. Tapos nag-burn out man. Walang kuryente hanggang siguro di na namin namalayan. Gumising kasi kami mga 4:30 na. So babay ako sa pagtulog. Imbisan na siya lang patulogin ko para maggalaw-galaw ako sa kusina. Wala nakatulog ako. Mas nauna pa ako natulog sa kanya.
Sabi ko kasi, pag okay yung ano, kung may init, labas kami saglit, o lakad-lakad lang yan sa labas. Parang okay naman siguro. Pag hindi ako busy, kasi magtataas pa ako, isang oras yung task ko. Wala na, late pa rin. Hindi pa rin makalabas, ha? Alanganin. In the salon. Wait. Ayan. Oh, what's inside? What's that? Oh, Wow! Papa. Huh? Look. Wow! Open it. What's this one? This one, what is this? Ay, tabido. Tadido. Mommy. Okay. It is from China. From China? Yeah. Same AliExpress. Uh-huh. Hadi. Open. Si Daddy, open please. Open. Tama, open. Camera. No. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Go. Daddy. Go. You have bag going to Philippines? Huh? Yeah. Try to put your, what's this? Your tablet? Galing pala ito China. Baby. Galing China. Ah. What's baby? Bak made in China. Baby. They have certification. Oh. Baby. What's Dur baby? kızım. Take this one. Baby. Nerede kızım? Oo, bu ne? Baby. Baby. Nag-waiting lang kami sa sa order ni Dodong dahil hindi ako nagluto ng hapunan. Dahil nga na ako ba? Tawag niyan. Nakapagsabi din ako kay Dodong kanina ng ayaw kong magluto. Tinamad. So, initin ko lang to. Yun to yung kahapon, niluto ni Taze. Then, ito din, sarap to. Ano lang to? May yogurt. Lahanan na pula. And then, yeah. May iba, dumating naman yung diba? Tayo prep. Hindi kami nakalabas na kanina dahil busy ako sa application. Kailangan kong tapusin. At paano ay may sahod tayo ba? Ma'am. And then mag-eat na tayo. Alam nyo, itong vlog na to, di ko talaga alam. Ano mga title nito. Basta kay yung nagawa ko araw-araw. At least, diba? May pang-upload. May pang-upload tayo. Ayun na. Happy. Tawag daw nito is wet bread. Sweet ice. Daddy wet. Evet, sen de dene aşkım. Ice diye. Sarap din to. Bak. Gawa ni Kahin. Ano siya? What's the name? Lahana? Pancar. Plat lahana. Ay, panjar daw. What's panjar English eh? What that? Here. Pancar. Ashi paja. Adi paja. Didi at. Brilliant. Beetroot. This book.
Beetroot. Picture. Picture? Give me the picture. Picture. Give me picture. Picture. Beetroot. Picture. Picture. Ashe. Abudu. Really good. Papa. Yan Yes, siya, oh. Papa. Panjay. Yes, Papa. Yes, Papa. Ah, ano? Yes, Papa. Yes, Papa. Yes, Papa. Yes, Papa. Anong tawag ano? Kalimutan ko. Papa. Yes, Papa. Tamam kızım. Yes, Papa. Eating sugar. No, Mommy. Are you sure? No, Mommy. Open your mouth. Ha ha ha. Daddy. Daddy. Yes, I say. Daddy. Mommy. Yes, ice cream. Mommy. Yes, ice cream. Sugar. No ice cream. Nice. No ice cream. Nice. Ah. Barbaros Hayrettin Sultan'ın Mommy. fermanı Ah.